सुखी गलानी ता डायबिटीज टिके बढ़ी जाइछि कि ताकू टिके समय सुविधा देखिकी औषध दियो। अरे मो पाखरे तमे थिले सिना मु तम पई किछि करि पारि थांती हेले तमे दी जन तो कोला भाई के ऊपर को पळैलो ना एया तो तथापि बापा तथापि मु तम मान सम्मान इज्जत को आज पर्यंत बजाय रखिछि बापा। मु जाने बापा से घुंगुरर शब्द ये घरर नीरवता उपरे बाधा सृष्टि करुथला खास सेथिपाई से घुंगुरर शब्द को मु आजिठू बंद करि दी। आजिठू केही भी से घुंगुर को परिध्यान करिबी नाही। ना ये गोटे अच्छी जे मते पछपुट मार दउची बापा मु जानी पारुनी बापा। तमे व्यस्त होनी बापा तमे व्यस्त होनी मु एबे ही ताको खंती हां से शब्द को मु एबे रुंधी के आसुची बापा रुंधी के आसुचु यस बहु पिला अरे तमे कबाट खोलिबो ना मु भांगी किरी पसे जेबी बहु पिला कौन हले नाना? अच्छा बहु पिला मु तुमको केते थर मना कलिनी तमे राती अधे से घुंगुर पिंदी के नाचिबनी। हां नहीं तो नाना मु तो घुंगुर खोलुथिली। ओहो तमे ताले घुंगुर खोलुथिलो मु भाबिली बोधे नचा नची आरंभ होई गलानी आया बा हो तमे सोई पड़ ये सामने सोई जानी हो तमे सोई पड़ तमे हो केते दिन कला परे दिन आसी कौन हला? नहीं मु कौन कहथिली कि आज टिके हबो कि कौन हबो? होती कहबी नहीं मु कौन कहथिली कि आज टिके सेइथिर किछि हबो कि ओथिर कौन हबो मु किछ बुझबानी। केमिति बुझेई कि अरे परस्त्रीटा हेइथिले सिना बुझेई पारि थाती निज स्त्रीटा केमिति बुझेइबी नहीं से मु कौन कहथिली कि घरे के पिला पिली नांती तो घरटा टिके एकुटिया लागो तुमको टिके घरटा खा लागुनी तुम सेथि पई कहथि जदी आज सेइथु टिके हेइथांता भलो हेइथांता माथटा हमर साहस करि पारि थांता कि कथा कोन कहिलो से मते अपेक्षा को बुझी पारुछ तो माने मो कहिबा कथा मु बड़ भाईटा हे कि जेतोले साहस करि पानु से सच्चास केमिति करि बुझी पारुछ तो सेथि पई मु हम भविष्यत पई कहथि जदी आज टिके सेइथिरु किछि हेइ जाई थांता ताहाले सब किछि कोटे हेइ जाई थांता। तमठी मनीष प्रकृति अछि ना कुकुर प्रकृति अछि? राती हेले मोती भाडी तळको पळे आछो आज पूरा गुरुवार एतिकी कांड ज्ञान अछि ना नाही? कह गुरुवार ये बात त माने आज कोन टिके सेइथिरु किछि ना ना सेइथिरु किछि हेइ परिबो सुनो तो ना लोचना गुरुवार पारुचंती हौ सोई पड़ मु आज पदारे सोई पड़ुची आ
ସାନ ବୋହୂ ପିଲା ସାନ ବୋହୂ ପିଲା ସାନ ବୋହୂ ପିଲା ରାତିରେ ଇଏ ନନା ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ ସେ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ଇଏ ସାନ ବୋହୂ ପିଲା ତମର କଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୋର ବି ଆଜି ଗୁରୁବାର କଣ କଥା ଥିଲା ନାଇଁ ସେ ଗୁରୁବାର ନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଦୁଟିଏ କଥାଟେ କହିଥାନ୍ତି ହଉ 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 ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବସ ବୋହୂ ପିଲା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କବାଟଟା ଟିକେ ଖୋଲା ରଖିଥିବ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ପଦାରେ ବୁଲୁବୁଲ ହଉଛି ତ କାଳେ ମତେ ଡର ମାରିବ ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ବାଡେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆଉ ଖୋଲି ପାରୁନଥିବ ମାନେ କବାଟଟା ଖୋଲା ଥିଲେ ସେ କଣ ହବ କି ମାନେ ବିନା ଡକରାରେ ମୁଁ ସିଧା ପଶି ଯାଇ ପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବୁ କେମିତି କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖିକି ଶୋଇବୁ ଓହୋ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଆଚ୍ଛା ସାନ ଶୋଇଲାଣି ତ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ହେଲା ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ଚମ୍ପା 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 ଏ ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ବାବୁ ଜାଗା ଜାଗା କିଛି ଦେଖୁନ ସବୁ ବାଡେଇ ଦଉଛ କଣ ହେଇଛି ବାବୁ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସେ କଥା କଣ କି ଚମ୍ପା ତୁ କଣ ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଛୁ କି ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଇଁ ପର ସେ ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ ତୋର ଗୁରୁବାର 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 କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କଣ କି ସେପଟେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ତୁ ଗୁରୁବାର କରୁଥିବୁ ତୋର ଗୁରୁବାର କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଫୁରୁବାର କିଛି କରେ ନା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବାର ଆମିଷ ଖାଏ ଆଉ ଆମିଷ ଖୁଆଇକି କଣ କହୁଛ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ चल